दूध पत्ती चाय, latte tea. Two cup of milk. First, 2 cup full cream milk. Half cup fresh water. Add one cardamom. Waiting for boil. Milk is hot. Now add chop cardamom. Stir well. This is boiling now. Stir well. चूल्हे को थोड़ा black tea, 4 teaspoon of black tea. 1, 2, 3, and 4. If you need more strong, eat 2 more cup. Or if you need little bit light, stir well. And again चूल्हे के ऊपर डाल दिया. 3 दफा हमें इसे बॉईल करना है. हिलाते रहना है इसको अच्छी तरह से. दूध लगेगा तक. All done. हल्की आंच पे चढ़ा देते 1 मिनट के लिए. अगर आपको चीनी मिलानी है उस वक्त आप चीनी मिला लें एज पर योर टेस्ट. मैं चीनी मिला रहा हूँ. 1, 2 cup. If you need more, you can add more. If you don't need, no problem. मत मिला कुछ भी. चाय आपकी रेडी है बस. कलर आ गया चाय का, देखें. और खुशबू बहुत अच्छी आ रही. Tea is now ready. Bismillah. Oh. Wow. Wow. Really neat. चाय के साथ